just want to greet our admin, no one other than OFW Mix Vlog. Happy birthday sa'yo, kapatid, and more birthdays to celebrate. Stay humble, my partner, and mabuhay ka hanggat gusto mo. And thank you so much for choosing me as your partner sa Team Binadang. So thank you so much, and God bless. So again, happy birthday, and enjoy your day, kapatid. Oh, happy birthday. So bye bye. Hey, alak man na ito nga gundaway nga i-greet ni admin tayo nga ni Igorot Mix Vlog. So happy birthday na imbag na kasangay mo, maligayang kaarawan mo. So more year to come. So basta take care always, and ingat iti dani nga panagawit mo ijay ayan tayo. So at least manong atawan ko makita mo matlagi ijay pamilya ken amo sang patan isuda nga si sa salon at gan pasangbayan da ka nga naragsak. So more birthday and more, and God bless. So happy birthday, and may kan tamangan tati cinnamon nakanhon. So once again, happy birthday, and God bless. Bye bye. What's up? So ayun nga, may instance na may kaunting pasabog. Ayun nga, magbibigay tayo ng greetings sa ating special na ating lolong admin Ibagulinak. Thank you at nakilala ka namin kahit dito sa YT virtual. So ayun nga, kilala ka naming kalog. Ay, kilala kita palang kalog kasi ako lang ata ang i-greet natin na happy birthday kasi special day niya ngayon. So ayun, happy birthday lolong admin Ibagulinak. Stay healthy, stay kalog, stay peace, stay humble, and ayun, more birthdays to come, more blessings to come, and wish you that God granted all your wish in life. Ayun nga, happy birthday again, and enjoy your day, your special day. Happy birthday again, admin. Bye bye, enjoy your day. Admin, yasitik mo talapay mo tayo pagkak. Happy birthday, admin Ibagulinak or Igorot Mix Vlog sa YouTube channel, and also known as Ricky Boy. So ayan, happy birthday to our napaka-humble and loving, caring na admin namin sa Team Binadang. Thanks to all your support, and of course, God blessed, and regards sa family mo. Always take care, and lastly, Kimut, always love you, and bye-bye. See you on next year. Hello sa ating lahat. Magandang buhay na imbag nga aldaw kada tayo amin.
Daytoy ni Naisam nga Rupa, Smiling Face Channel, greeting you a blessed day. Daytoy nga aldaw ket na isang sangayan para iti maysa nga special nga tao, special nga leader, ken maysa nga inturing ko nga kasla kabsat, oray na virtually, ti leader ken admin ko nga ni admin tayo ni ading Ricky Igorot Mix Vlog. I greet you a happy birthday. Daytoy iti na isang sangayan nga panakayanak mo. Ket dawat ko iti Apo nga bendisyonan da ka, saan laeng nga iti material, saan laeng nga iti financial, no di ket pati iti physical ken na espirituan nga biag mo. Iti pamilyam ken iti amin nga ay-ayatem iti biag, ket iti Dios iti mangited iti naan-anay nga bendisyon, anyaman iti pagdadaanan iti biag, you will the same strong physically and spiritually. Ading agyaman na kadagiti kinaimbag mo ken as a leader of the Team Power and Team Binadang. I have known you and I salute you for being a good leader of these two groups. Agyaman na kadagiti contribution mo kanyak, dagiti nayambag mo tapno agbalinak met ken aggrow up as a person. Agyaman na ken I'm so happy for you. Ang kasabihan na kalabaw lang ang tumatanda. Ayan. You are still young at marami ka pang magagawa sa buhay. And of course, yung sabi ko sa'yo, huwag kang mag-focus sa worldly things, worldly deeds. Mag-focus ka sa spiritual din na buhay mo. And alam ko na may ginagawa ang Panginoon para sa'yo, ading ko. I'm so happy for this is your special day. God bless you more. May the Lord God bless you and keep you always. And agtuloy ka laeng para iti Apo. Hanlang nga para iti sabali nga taon no dikat para iti Apo. God bless you. And this is Smiling Face Channel, always saying, anuman ang pinagdadaanan sa buhay, anuman ang pagsubok na dumating sa ating buhay, always smile, umisum nga kanayon, tapno tibiyag ket naragsak. Bye! I love you, Team Power and Team Binadang. God bless everyone.